आसुछन कॉल करी आसुन गले नहीं पारबे पूरा सेट बिल्कुल आजी मात्र 2200 टंका नु रामा ग्रीन रे ब्लू कलर धड़ी 2200 टका मात्र 2200 टंका नु बॉडी सारा बेर सबटा डिजाइन रे आसी जिबा देखुन आंचलटा भी मैचिंग आंचल आसबा एटा हला पहला कलेक्शन पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ अच्छा मात्र 2200 टका 2200 टका नहीं हां देखुन पूरा आज पूरा जमकीवा वीडियोटा तापरे देखुन जदि नुआ आइसन बेले सब्सक्राइब टे कर देबे फेसबुक न देखुसन बेले टे फॉलो टे मार नेबे हाफ हाफ रे देखुन 2200 टका ओनली 2200 टका कलेक्शन देखुन किते बढ़िया अछि जे वाओ हां एटा आंचलटे ब्लू कलर रे पाई जाउछन आंचलटा कलेक्शन बढ़िया अछि मात्र 2200 टका रे पूरा 12 हाथ पाइबी 12 हाथ अच्छा देखुन इतार कलर ऑप्शन माने भी पाइबी आगले नहीं पारबी अच्छा तापरे देखो ताकर प्रॉपर एड्रेस ता होचे बरगढ़ जिला रेमंडा गां यूको बैग गली यूको बैग पूरा सामना रे होसे देखुन पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ पाइबे ई साड़ी रे देखो एटा बहुत बढ़िया लागो छे देखुन कलेक्शन एटा आंचलटे ब्लैक कलर रे होसे नहीं ब्लैक कलर रे देखुन बाकी केंदा लागु छी कपड़ा क्वालिटी भी बढ़िया मात्र 2500 टका रे 2500 टका रे देखुन कलेक्शन लुक लुक भी आसी बा पूरा एटा डबल टेबल पीस करे भी अपन ब्याह ले मिली गा नहीं अच्छा कलर माने कलर ऑप्शन भी होसे नहीं के एटा कर देखुन 2800 टका खाली पड़बा 2800 नहीं देखुन बढ़िया अछि डिजाइन ता देखुन एटा हला 2800 लुक केंदा लागु छी देखुन पूरा चमकू छी साड़ी सफ्टा बफ्टा भी होसे काम आड़ा काना कॉफी है कि ब्लैक है आंचल ब्लैक है नहीं अच्छा ब्लैक रहছে बढ़िया काम छी खाली 2800 टका पड़बा 2800 एटा बोले देखुन 3D पैटर्न टाइप रे अछि 3D पैटर्न टाइप रे अछि लुक देखुन रे अछि एटा आंचलटे ब्लैक कलर रे पाई जाउ बिल्कुल हां एटा फुल बॉडी वर्क है एटा हला फुल बॉडी वर्क 2800 खाली एटा भी होছে 2800 लुक देखुन जबरदस्त मिली बा जेंटा कि रेमंडा गानो संबलपुरी साड़ी ए देखुन इटा गुटे एटा गोटे देखुन डिजाइन रे अछि कलर्स डिजाइन रे देखुन केना लागु छी देखुन आंचलटा देखुन बहुत बढ़िया आंचल रे भी पाई ब्लू कलर बिल्कुल 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 देखुन ओनली 2800 टका रे पाई जिबे एटा 2800 टका रे देखुन कलेक्शन बहुत बढ़िया लागु छी देखुन तापरे देखुन एटा गुटे के आगल ले नहीं पारबे गोल्डन मैरून रे अछि गोल्डन मैरून नहीं हां देखुन कलेक्शन देखुन डिजाइन ता अरे वाह कितने बढ़िया लागु छी देखुन केते एटा 2800 खाली 2800 टका देखो 2800 टका रे बाछी बाछी कर कलेक्शन अछि रेमंडा का प्रति बाबू हनु देखुन डबल पीस अवेलेबल अछि डबल पीस भी अवेलेबल अछि देखमा एटा गोटे नेवी ब्लू रे कलेक्शन देखुन बढ़िया लागु छी एटा बहुत बढ़िया लागु छी देखुन कलेक्शन एटा फुल बॉडी वर्क टे कपड़ा क्वालिटी बेस्ट आसबा हां एटा आंचल टे ने 2800 टका रे पाई 2800 टका रे आउची किनी बाहर देले कि नहीं बोले बनावा क्या बोले रह वीडियो आई रहा ना बोले ठीक है पले आस जल्दी बोले बेटा आउ दिन तुम फोन कर गंगा भोजी जीवार अच्छे तुम आसबी चाहे बोल सागे साथ लेट कर देल मत ये चलो 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 देखो मस्टर्न येलो रे अछि एटा गुटे देखो मस्टर्न येलो रे नहीं मस्टर्न येलो रे बढ़िया पूरा बेहागल ले पूरा स्पेशल कलेक्शन माने आइसर माइसर जुड़ा जुड़ा दे पारबे देखो कलेक्शन हां 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 2800 टका रे खाली पाई जिबे 2800 टका रे नहीं हां देखुन एंता बहुत है जुड़ा जुड़ा अपन पाई जिबे घर के विजिट करून देखि पारबे हां एटा गुटे देखुन बॉटल ग्रीन रे अछि अच्छा देखुन कलेक्शन कोणार्क मंदिर डिजाइन स्टार सफ्टा एटा आंचल टे रेड कलर रे पाई जाउ छ एटा फुल बॉडी वर्क एटा हला फुल बॉडी वर्क एटा 4500 टका खाली पड़बा एटा होचे 4500 रे लुक देखुन केना लागु छी ए देखुन एटा तार कलर माने आसबा 4500 टका खाली 4500 लेखा नहीं हां ए देखुन मैरून रे भी पाई जिबे मात्र 4500 टका पड़बा एटा भी 4500 देखुन मैरून कलर ऑप्शन माने छै नहीं हां बहुत बढ़िया डिजाइन माने पाई जिबे एटा गुटे कलेक्शन देखुन एनो ब्लाउज पीस आसबा अच्छा देखुन डिजाइन देखुन बढ़िया लागु छी एटा फुल बॉडी वर्क है
ইউনিক আছে ডিজাইনটা। হ্যাঁ এটা আঁচলটা দেখুন বহুত খতরা লাগুছে দেখুন। ব্লাউজ পিস ভি পাইଯିବି। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 4000 ଟଙ୍କା ପଡବା। 4000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ବାକି ଲୁକ୍ ଦେଖୁন କେତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন କଲରଟା ପୁରା। ତାପରେ ଦେଖମା এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗୁଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଳରେ মেহেন্দি কলর বডি আছে। ହଁ ହଁ ଧଡ଼ି ବାନ୍ଧବେ କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁন। ହଁ এটা আঁচলটা ଆଚଲ ଦେଖୁন କେନ୍ତା ଗର୍ଜିୟସ୍। মাত্র 6000 ଟଙ୍କା ପଡବା। এটা হচ্ছে 6000 টাকায় দেখুন কেন লাগুছে কলেকশন খালি বহুত 6000 সুন্দর। ଟଙ୍କାରେ হ্যাঁ হ্যাঁ পাইଯିବେ। এটা দেখুন পাট পাট ধড়িরে আছে, শাইনিং ধড়িরে। পাট ধরি রয়েছে না। হ্যাঁ টেরাকোটা ডিজাইন। দেখুন হ্যাঁ এটা খালি 5000 টଙ୍କା পড়বা। এটা হচ্ছে 5000 টাকা দেখুন और কলেকশন। ফ্রি ডিজাইন রে আঁচল পাইଯିବେ। হুম দেখুন এটা ফুল বডি ওয়ার্ক। বহুত সুন্দর লাগুছে। স্কাই কলর রে। এটা কেতে হচ্ছে প্রাইস? 5000 টଙ୍କା খালি পড়বা। এটা হচ্ছে 5000 টাকা। লুক দেখুন কেতে ইউনিক লাগুছে পুরা, বহুত সুন্দর। আর বডি লুকটা দেখুন খালি 5000 পড়বা। এটা গোটে দেখুন নবকোঠি স্ট্যান্ডার্ড গুড়। স্ট্যান্ডার্ড বড়। রামাগ্রে রে রেড কলর ধড়ি আছে। আঁচলটা দেখুন পুরা ফাইন কাম পাই। ফাইন কাম হয়েছে নাই দেখুন কলেকশন দেখুন কেতে বড়িয়া ইউনিক লেভেল আছে। এটা ফুল বডি ওয়ার্ক 6800 টଙ୍କା খালি এটা পড়বা। হচ্ছে 6800 টাকা। তারপরে দেখুন এটা গোটে নবকোঠি প্যাটার্ন। হুম নবকোঠি নবকোঠি হি নাই। হ্যাঁ আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ড বড়। স্ট্যান্ডার্ড বড় রূপে। রয়্যাল ব্লু রে রেড কলর ধড়ি আছে। এটা আঁচলটা আঁচলে হ্যাঁ। ଆଉ ଦେଖମା ବଡି ଲୁକଟା দেখুন 6800 ଟଙ୍କା ଖାଲି। 6800 ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন କଲେକ୍ସନ। তারপরে দেখুন এটা গোটে স্ট্যান্ডার্ড বড় রে আছে। স্ট্যান্ডার্ড মেহেন্দি মেহেন্দি সাথে কফি নাই। হ্যাঁ দেখুন কেତେ সুন্দর লাগুଛି। यूनिक আছে পুরা পুরা ডিজাইন। यूनिक আছে ডিজাইন भी बहुत बढ़िया। ফুল বডি ওয়ার্ক এই আঁচলটা। এটা ফুল বডি ওয়ার্ক 7500 টଙ୍କା। এটা হচ্ছে 7500 দেখুন। তারপরে দেখমা এটা গোটে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বড় রে। হ্যাঁ রামা গ্রিন রে আছে। হ্যাঁ কফি কলর ধড়ি। দেখুন সব বহুত বঢ়িয়া আছে, পুরা ফাইন কাম ହେଇଛି। কাম भी फाइन है नहीं। ফাইন ହେଇଛି। দেখুন কেনা क्वालिटी আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ফুল বডি ওয়ার্ক। এটা তো ফুল বডি ওয়ার্ক দেখুন কেতে লেভেল পুরা ऊपर লেভেল রে বনাইছে দেখুন কাম। कुछ पीस वर्क পাইଯିବି। अच्छा तो इथिर प्राइस केते बता? 7500 ଟଙ୍କା। 7500 रे होचे देखुन सम्बलपुरी साड़ी स्टैंडर्ड बॉर्डर रूपे जेने कि रेमंडा जन मिलु से पति बाबू हन बहुत बढ़िया कलेक्शन आज देखु छु हमें ताकर घर नु। এটা গোটে দেখুন ডবল বর্ডর তে আসি যাইছে। এটা ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ ର ଅଛି କି ନାଇଁ? ହଁ ନୂଆ କଲର ରେ ଅଛି, ବହୁତ শাইনিং ରେ ଅଛି। দেখুন এটা আঁচলটা মাত্র 5500 ଟଙ୍କା পড়ে। 5500 রে ଅଛି ନାଇଁ ଡବଲ ବଡ଼। মাছ বড়। अरे वाह देखुन 5500 रे क्वालिटी केते देखुन पूरा ऊपर আছে पूरा अपडेट कलेक्शन टे देखुन। তারপরে দেখমা মহুল বেটা। মহুল বেটা ডবল স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর কাম ହେଇଛି দেখুন। डबल स्टैंडर्ड बॉर्डर काम है तारपर महुल बेटा जेनटा कि हमर ट्रेडिशनल साड़ी माने कलर भी गोटे बढ़िया लाଗୁଛି। এটা আঁচলটা आ आंचल देखुन गॉर्जियस यूनिक लेवल रे আছে पूरा आ साड़ी लुविया कलेक्शन মহুল বেটা রে আছে ডিজাইনটা। बहुत सुंदर। प्राइस केते আছে? পাইଯିবে মাত্র 6500 ଟଙ୍କା। 6500 रे डबल स्टैंडर्ड बॉर्डर संगे महुल बेटा जेनटा कि ट्रेडिशनल साड़ी है देखि परतुमे। एटा गोटे देखुन সফটা ডিজাইন। सॉफ्ट डिजाइन एटा गोटे 3D प्रिंट रे काम हिसे नै। हां देखुन डिजाइन देखुन ओहो कलेक्शन भी परमी कले बढ़िया रहबा। ताले बजट हिसाबे भी पाइजिबे। बहुत बढ़िया देखुन कला कुली रो भी चिन्हा बन्न नहीं न। हां आपण माने यदि दुल्हन कलेक्शन कले भी चलबा এটা ফুল বডি ওয়ার্ক তে बहुत 7200 टका। 7200 रे कलेक्शन जबरदस्त अछि। এটা করে দেখুন 6 বর্ডর রে সিঙ্গেল সফটা। 6 बॉर्डर सिंगल सप्टा जेनटा कि तमे मूलरू चली आउछि चली आउछि। याद भी चलु जे आ मार्केट रे फिलहाल ये तेहलका माछि छे के हला कि साड़ी रो कलेक्शन स्टॉक बेसी नहीं न देखुन। এটা আঁচলটা। এটা ফুল বডি ওয়ার্ক फुल बॉडी वाटा 7000 प्राइस टका खाली पड़े। 7000 टका रे मिलु से देखुन 6 बॉर्डर संगे सिंगल सप्टा। এটা করে দেখুন हां ব্লু রে কফি কালার ধরি এটা আছে। বেশি ভাইরাল কলেকশন রে দেখুন Viral कहला एता collection। रेट सुनले आपन माने चौंकी पड़बे देखुन। দেখুন স্টার সফটা রে আছে। দেখুন এটা আঁচলটা। आंचल टे कॉफी रे आसबा नहीं। अच्छा हां এটা ফুল বডি ওয়ার্ক। फुल बॉडी वाटा देखुन किते सुंदर। ओनली 6500 टका। 6500 रे देखुन कलेक्शन जल्दी नहीं उठाले आउ केन माने भी उठे नहीं ये साड़ी के देखुन
6500 जे नानी बहन मामा ओसे मन को साड़ी के बेसी टिके पसंद लाउची जल्दी ऑर्डर करबे कहीं स्टॉक आउट जल्दी हेसी এটা করে ডিজাইন দেখো इटा भी देखुन गुटे 6 বড়রে सिंगल सफ्टा बाकी डिजाइन केंदा होसे कलर भी केते बढ़िया लाउसी এটা আঁচলটা इटा हला आंचल बाप रे आ साड़ी रो लुक देखुन गमला डिजाइन होसे ने গমলা ডিজাইন 7000 टका ने হ্যাঁ কলর কম্বিনেশন भी बढ़िया আছে आउ देखुन बॉर्डर काम केते शाइनिंग होसे देखतबो এটা করে দেখুন পাট ধরি রে আছে पाड़ धड़ी रे नहीं है ডবল সফটটা अच्छा মেহেন্দি কলর রে বডিটা আছে আঁচলটা রেড কলর রে আছে रेड कलर होसे ने हां হ্যাঁ अच्छा 7500 টাকা 7500 रे होसे लुक बहुत यूनिक দেখুন ডিজাইন মানে তার কলর মানে भी টিকে টিকে ডিজাইন অলগা আসবা अच्छा इधर कलर ऑप्शन है नहीं आ डिजाइन दी अलग आसबा नहीं ডিজাইন টিকে অলগা अच्छा, আসবা हाँ। लेकिन সফটটা সেম सेम होचे देखुन हल्का फुल्का डी अलग अलग आसबा হ্যাঁ बाकी रेड भी सेम होचे सफ्टा भी सेम Mustard yellow रे का मस्टर्न येलो रे देखुन এটা আঁচলটা এটা ফুল বডি ওয়ার্ক फुल बॉडी वर्क 7500 টাকা 7500 आमर संबलपुरिया माने देखुन पूरा बासी खुरे खाली जा बोध लगी आसे कि साड़ी देखुले भी मोर मन तो बोध हिउसी आमर मानकर मन केना लागुसी ये देखुन। कमेंट रे श्योर जणाबे देखुन इरा गुड केना काम हिचे देखुन কলর কম্বিনেশন बढ़िया লাগছে बहुत बढ़िया कलेक्शन लुबलु बिहा मोर मुहनु लुबलु बिहा बाहरी गला এটা देखुन আঁচলটা हां এটা ফুল বডি ওয়ার্ক फुल बॉडी वर्क 7500 টাকা রে পাই 7500 टका रे नहीं पारबे आपण माने তারপরে দেখুন এটা গোটে রেড কলর রে আছে ডবল সফটটা डबल सफ्टा नहीं হুম देखुन साड़ी रो लुक बहुत बढ़िया इटा इटा बहुत आगर डिजाइन माने नहीं হ্যাঁ 7500 7500 आगर डिजाइन माने यहाँ बहुत ट्रेंड रे चलिए सब किसी देखुन जेंता युद्ध भितरे गैस रो रेट कमी जाले जेंता इंडिया टी पचकी खुची जे पूरा कार्ड झाटी रे रांधी बसुछन साड़ी माने भी आगर डिजाइन माने हेंदा पचकी खुची बहुत बढ़िया लागछ कलेक्शन देखो कलेक्शन देखुन अरे यूनिक वाह লাগবা পুরা এনিমল প্যাটার্ন রে পাই गॉर्जियस होছে पूरा দেখুন এটা আঁচলটা बहुत यूनिक होছে দেখুন 9500 টাকা 9500 देखुन कलेक्शन बहुत यूनिक लागुছে आउ लेटेस्ट अपडेट होছে पूरा देखुन डिजाइन माने एनिमल पैटर्न होছে स्टार रो काम भी पूरा फाइनली करा हिसे देखि परदबे देखमा गुटे आउ गुटे कलेक्शन काना देखौछन এটা করে দেখুন ডবল স্টার সফটটা हां पर्पल রে আছে রেড কলর ধরি पर्पल रे रेड कलर धड़ी नहीं है হ্যাঁ अच्छा। এটা আঁচলটা हां এটা ফুল বডি ওয়ার্ক एडा हला फुल बॉडी 8800 টাকা রে পাই যাবে 8800 रे आउछ देखुन তারপরে দেখুন ট্রিপল স্টার সফটটা শাইনিং ব্লু রে কফি কলর ধরি দেখুন बहुत बढ़िया लागुছে দেখুন এটা আঁচলটা কফি কলর রে পাই যাউছ आंचलटा नहीं এটা ফুল বডি ওয়ার্ক फुल बॉडी वर्कटा देखुन कितना लागु 9800 টাকা 9800 তারপরে ভিডিওর লাস্ট কালেকশন वीडियो रो लास्ट कलेक्शन হ্যাঁ বেবি পিঙ্ক রে কফি কলর ধরি ট্রিপল স্টার সফটটা দেখুন এটা হলা ভিডিওর লাস্ট কলেকশন ট্রিপল স্টার সফটটা উপরে এ দেখুন আঁচল রে भी স্টার সফটটা পাই যাবে দেখুন बहुत बढ़िया लागुছে हां ভালো হইছে পুরা ইউনিক আছে यूनिक होसे हां এটা ফুল বডি ওয়ার্কটা আঁচলে তো স্টার সফটটা পাইবে পাইবে তো ব্লাউজ পিস রে দেখুন वार्क होছে ने पेसे दिबे स्टार सफ्टर काम है हां 10000 টাকা খালি পড়বা 10000 टका खाली होसे देखुन तो देखुन ए देखुदला संबलपुरी साड़ी रेमंडा गाँ प्रतीक मेहर जेंटा कि माँ बुढ़ीमा हेलुम ताकर घरु देखुदला आ एतकी भीतर जेन साड़ी भी आपन को पसंद लागला ऑनलाइन लगी नंबर सो होची आपन माने आराम से बेधड़क ऑनलाइन लगी करि पारबे आ जदी आसबे रेमंडा गाँ बरगढ़ जिला में बेसी दूर न होसे 20 किलोमीटर योकुब में गली रे ताकर घर আছে आ केनता आस लास्ट पदे कहबा ता मोर एड्रेस নিজে কইলে ভাল লাগতা আমার গাঁটা রেমন্ডা ডিস্ট্রিক্ট বরগড় মোর নাম আছে প্রতীক মেহর যেন মানে আসু যাও কল করি আসু तो इन वीडियो के बन करमा सेतकी जय हिंद जय भारत जय संबलपुर জয় মা